Duwat nga magapasakop si Filipina tennis star nga si Alex Yala sa Cincinnati Open kung sa diin magatubang ini sa Romanian nga si Elena Gabriela Ruse sa round of 64 sang torneo. Dala ni Yala ang mataas nga kumpiyansa magpagkatapos nga nakuha ang una nga titulo sa WTA singles sa DC Open. Naginsundan pagid sang iya paglabot sa round of 16 sa Canadian Open. Samtang si Ruse yara sa ika-77 ka pwesto sa world rankings kag nakalabot sang career high ranking nga number 51 sang 2022. Pinakamataas nga ranggo niya sa karera nga number 51 sang 2022. Ikaduwa na ini nga pag-atubangayos ng Yala kag Ruse. Una sila nga nagtubangay sa 2024 US Open qualifying tournament sa diin na nagdaog si Ruse pagkatapos sa tatlo ka set gahampa. Luyag subong ni Yala nga ipadayon ang iya maayo nga kampanya sa professional circuit kag magdala pa uli ang panibag-o nga kadalagan sa isa ka pinakaprestihiyoso nga torneo sa Estados Unidos.